Uy mga idol, kabantay ba mo gahapon nga aran daghanang nag-greet og Happy Father's Day? Murag naar ko ikasaway bas mga asawa nga nagi-post aning Happy Father's Day. Kay arang daghanang ning greet og Happy Father's Day pero wa sila malipay. Kay kana dayang mga bana nga palahubog. Magbuntag og inom sa tindahan. Unsa inig uli? Mangitag away. Unsa anong gi-greet mag Happy Father's Day? Pag-greet ra mo pero wa mo malipay. Di na mao. Kay kanang inyong gibuhat nga nagpa-post mo ana nga Happy Father's Day, di na sila mausob. Sunod tuig ana, magsige gyapon na hubog-hubog. Magsige gyapon na og lakaw-lakaw. Kay nagpag-greet man mo nang mo rehong pangutana nga wa na mamao gadud nang inga ana. Madyo pahingon hinuon mo nga kuan wa ko malipay kay arong mag-usob siya. Di ba? Sakto ko. Moro si ito. Moro to yung ika-istorya. Ha? Depende man po na ninyo kung nalipay mo nga mo na ilang gibuhat. Kaya nagsige magkagayog Happy Father's Day. Sagad gadud aron daghanang hangintan angkitan. Nga mao gadyo ilang post. Kamo nakabantay mo. Kung wa ka kabantay, hala. Scroll yung kwan. Scroll la lagi. Talutan mo mga diha. Nga mo ka kabantay. Wa man ni siguro kahing post og Happy Father's Day nga nalipay kasi imong bana. Mao si ito.